Bisa fagil kepi yam yemrimer sonong yuwisra bangeti wakata mtile pamtaba nan sosnetaba sonskame life fagil kepi simitia yuwisra yel gumna sene sonsra ponkane émission bangeti a Twi TV raledna pour sai fagil kepi ni utowende te tsohdanta sa zone kaziga jeune premier de pamtaba nan pour sai mba ya senta sawatgo la pour c'est émission kepi nongobe Twi TV gesranti wakat leben tame lebi araba karara me leben ka robale ayazis faji kapi dal mikti auto ne nan lebam nugri tentnemte Antoine Yawo bam rikazinga Antoine Yawo zabar kema la fibala il pour da jetba fanjili la yamba ya sensa waron pa ne mi fanjili henki be teleram tori mi ton kila zugu la gero zugu mi bati dum ngi hen lebe na le dikanta tabiya balo Bangeti Runda Edpama Sohdantara Tina Gehe ya Boembe Nandi Kampuine Taba Toronyi Taba Real du Faso Monsieur Munikwanda Yam ya Real du Faso Katsongo Isaud Kema ya Soma Uso Sonoma Uso on dit ça que na Nandi Kampuine Taba voilà il va le pour la télévision là-bas la nibni nga fangilizi tele la mtori pusi la barkuso ral sami kam tiarenda na wudga varvati nemete 5 nera pisila yoba Ligue 1 luna bewa weekenda blerim sataba na ngese ya bone na mane nemete championnat me tara sebo Ligue da sebo la lebne mete runda ya tebermeng menga ya nasadam kibati combat c'est dia ton andita taba ngese ya bone na yiti nemete hana gomne amba mimti runda pamine ninga sinna ye gandoro pamine ni sinna sigi te sange se ne point rambazin sin ya totoa al bangeti AS police bamne asfanye nte rataba na kenga menti gehe yi wana asfanye nga le bande wuliga metable benna le ton ratum da 5 ne wala Ligue 1 lona be watan wa sinzinda araya pisila yoba soba daren kan ko wa santoron terane AS police mik de me tayiza mambala ablanda tu haba malubi tibam de patron pam go ilan jindi le bam me wuliga metable na se brab soka nges daren kan sobam sinya da sampila yoba antoron to kombonga bala son wa to sing bala asfanye nan kamba pamum ni fliye tabte te sida la wan to mik me ti yanen nga santala do sal pisila waya bama wan to sagla han bi fa yemra ti asfanye nan équipe zo ntara yemra botonde rilebsin ta tawra AS police patonye en pambi pour on de halnan to tari militant wakati absan wa leben to yika AS police le brana ndir qabala na make et anton le brana ko bi fa la banen dinda fa apaton tomda AS police panezalam asan sawadro ya putir bin kasma mbe asfanye nga ton be position ni ngawa zabara ton pour wen barka handa kazime la kasome la ton on pa mo bon ka la victoire la ton d'abord zabara ndaten kel nga ton première place donc en tout cas zikanga ton pour wen barka nen nimbe pour enfin ka ton pa ma titre kabe la ton be tora ton bon wen barka kel enchaîne den kenga dambala tout bon c'est bon sana muso wedra ro si AS police bala karasamba bamuliga meti apabum si lingri la wakat ninga twendi me la wakat ning me atwen meti paje mesi la bane ni fa bam nan kel sen rapsuka anges an la ma ni pangam passé tabu dele wile me bala ya woto daninga yam ti wala mi wani ta fusa yam nanga zimfta asalani wala yam nemti ya bilu yam takra lambal ta fusa sino bumka ba ne yoki ne soma ponka tonya kam husa ko wiki mengen ton balle tonya jouer la police wiki mengen ton balle adversaire men reconnaître am ton metion mais la balle woto daninga yam kongwe yam ngai ya daninga yam ya zagala me kong tam me donc kitamti zabra woto sous sam kan ton kengi parce que ton tin dam twin bemi man fa soma ton na lebran to leba me tiro zuwa la bon lebran to en côte wende te pona yineri yurunda lil ton robot ton wati asfanye nen ton tusi AS police luboto nda migrometi championnat burkina be pour on ba mo wa tombe tawle ne point pina c'est la nasi bam le rôle pour ya effort wa tombe yibu sobzigi ne point pina la yibu lil AS police wa tombe pila yibu sobzigi ne point pista la yemri
ral isana ngis sene tum kanga AS asfanyenga nemete sandalore ton balla ton katol ronyi wa sandata la nemete sompam sene banding snalora bamne AS police leben le kenga sene nemnis fans mbe wa pelra leben le na metia bamba mbe pipi runda oui ya sida tisanje hemi kamti équipe sa yiba net fara tara ndaran tunzini ngwate tibala asfanyenga mi kamti suna be daran we bamma yimar zalam ti AS police mi ran pam ifo ndawe wili kamti AS police ndaran watne pel tigala men yide asfanyenga la mi kamti balla han wa antawa ya asfanyenga an wanti ranza ballan yi AS police ya siti hankila musa wudra hunguliga balka da sama yayin da AS police balka sa wudra mti bamza balla ya sita la han tikna ngese ya ti asfa ina ngara ndata men libo gari tora ti bala ni amti sibira rari ifura kanwem ifo hunda an ton suna belon tabiye mana sewa ndari tora nda ya ne bo pina la yiba asfa ina handa kap umwe bala bara man jim taba mikdam ci ifunda kitori ren ya tila tara hanwe ndiga tora den bamme handa wata ya hil kan balla baraka da yamta asan wuligame secrétaire général la wuligamti handa rat buni ngwa ya bu to ndi ndiga tora bu sidira tora den wuligamti championnat kan wayam wulig singrwa to ilamti kabe yam na yetin équipe ninga nandi kame rana yumna akabina ne afena ne ifo ya point yi bar besuka RCK ya point yemre wuligamti yam handi mbala yam ineram tawata den wuligamti mama hawa kalbe na mana wani fo handi me fo conteneur négatif fo tingra me auto edam ti city saditas bam bi sining wa ne po pisla yobe yilti bam to on di pila nous sommes mon équipe la bale point na hambi ne équipe ninga un po yin pour ça ba wuligamti mama ha me ngazule ka hande mama ne to on pas plus division là bon na khabi hina itu to nani la sangi wala équipe asfa yin ne AS police tien lamti asfa yin tuma bum ninga handa segal mana nasaram bonti le strict minimum yemre salam e bale indi ka yir minute pibe minute wan balla han tira sibiwo hange me ya Daniel Sagnon gardien wa yi ba katol aka ge balla wo nga soma na yi na sadam muti trajectoire william ti balla han wa woto no yete nam ti han yibra yana to on pa balla la yin yiwa ye défenseur en kapame yen kapame ti yon so bali wata ran kiense ami ke ludra bo me elmi ti abi sud kara donc yime hem pam de aka bon to bo songa ko yime kelen to kiense ral sanda ngese jeune premier wa Antonio Osumbiliga ya ti runda sanda ngese Ligue 1 hansida gehen tara bibe la main han le bengesa tonra model la main admimenti hansida kane bondo saison amengne nentisa a kami la ton yi la miete balton de équipe ramba bout tour pour bon yamanda ti zinige yamna mikamti tonde ballarundu nawa alungu da karandoro hay ta lungu da karando sandi ko la yuma yiban do rem migam ti ton balla men tala panga ya ngul giti ton championnat no wa équipe bil kelebe bayam zange ne ba fara gomna wala salitas yele ngam migam ti salitas no wa wala anton tosa ya bam kuzure wulam ti be ram kamnis ba anki tamen ti salitas sanka yike on wi kamen ngabongela na yitoro ta ton rompa sane 2-1 point son wat vinra rille jam sanzinge wala asfanyi ne police asi yektaba yare bangti police pipina minipina la noa police mamtene de police ka tombali police ka tombali avant vous y kame yemna mi kame ti police ha bon ya waka nyu mata somayi dilum da musa wudro kwama mami bon ya gwa man patient taba le man gitu wala bala wan David Saba yamna yamti police to yikin digal gaballi police yikin digal gaballi halti asfa men ngabo da kan pa vin na men ti bala na wela taba ti asfa kulni
printemps ba wan yamti as police to lo yikin la bal halti occasion na mengzindi la akaton on te bala king yuko poi to mom ti da meti ya wana sa da mbolo so te concentration wa nyoma ta ti kita ban pezin as police ne asfa waye asfa me rapa wa and that bala me meti asfa ne efo bo samedi o tekti abitra wan pe wi ra per efo bala efo ndande genre joy la paso kirba yibe ya jo me kirba yenna nda na gurura ne bon na maha ngita na ye shaba donc la ba me wanta meti yo bon na maha wa yamna meti bala ya uto na man ngeti bala da ni ngaba nge bala ndigi no kenani ngo yama man kongul bilifu eure bilifu carton man wala Antoine yela la asfa yela hamana donc ti da meti bon AS police bla training da modre là-bas bangati asfa hende wata ya gwela la ndata d'accord oui Antoine bene yati AS police kay ta carton balé là il bangti asfa yin me sur la balla wa hansirade to balla santiki asfa AS police biram ma wusra fa yita akam si Rodrigue nenga akasui akontam tupsi la rara ne ba yibla ndikum dakalawa Abidin Rachid Sana capitaine na numéro 4 mpa ne numéro yiba Mustafa Udro Mustafa Yasin Udro ma yiba la brikan dogol ba yon mi metu ha rik ni kan sa yon dogol fo ba fo ya atakan den kitamti hawa nyere yete nan pama wer bilfu wa han ye Rachid nenga yene nan pam balan sisa ta Mustafa wa me han ye Mustafa nenga yene nan pam balan sise ta Rachid ya ne Rachid ya hane ubi Musa fanya hane kidam ta ton na tobale yo minti no Musa fa obira ma fa ba kanyin ko dernier passa yoram passa balla yite yene nge ta akilin koneda to obizien ke tinet to su ou bien ti akoneda to obizien ke tinet ran su donc la kan raton diversion mi raton man mo songi donc kidam ti ba me yon da tenye so ban sewa yitoro voilà il kan be nkite ti police raton nan pa bi hankane bon et si ti limor pile ma pa mais ndika encore garani wa wazala moto ne la bon non ruso occasion am bitam passer na yo wa file dam fetlare ken ta ndika la mbalanki mo me ya wa file dam fem ken ta ma bi wala ndika ta nki to ma habala bon ti ok monsieur Bouli kwanda nebeti runda wa ya vient d'avoir full league Rokibar te Real du Faso yumda na singa ya ti Real du Faso nan première division yam get bal damba runda la mimti yam rani ngata men ko lo ngese ne bal la vere atila yam adversaire dam yam nan ne hane équipe bamba yam ni vjes pour ne championnat wa men runda wa ne yam handuda aya wana d'abord nan pousser la barkuso bon championnat wa tan hangeta anenga ya modendinga aya to bilfo nyam sange nzima yuma yibuto championnat wa a niveau passe bilfo wilgamti kan sam dama en tout cas passe bangra ti kama me bangra me passe bilfo donc itamti ton me na équipe bilen nan duda ina tan me sir Cheikh Sama kane kanane da waru leba bon ka mo wenda mi il gangela monsieur Kwanda la manzilinge ya yammi kidamti wala couper l'équipe mi di couper l'équipe Rwanda la kalim ko lille yamhan Cheikh Bala nyubu fa fo mo watin yimi ndé ko mo wala zugana ni tam kuli lille mti le men do bon bu mo fa jappe ya wona ngesi mangi lille yam bala mimti rama yima nyambe stade mo nyapam la balsa fan getin la internet kenle bi nana bahamti satiyo singe bon uliramti yam yimti wala awami programme marché ça ninga première division le ngana ton samedi c'est ton dimanche donc ton me hancheng samedi ton me getame équipe seme bon saison hawa c'est ton me nan pena kam kenengesi te hami tiptiwa songa tondo na yiboto là pour le moment on a été hasard nezarli puisque il y a gagné ça voilà et puis équipe joueur dans mes BM j'ai mes équipes sont en train signer voilà contrat en Mousso deux yuma yibu bi yuma tabo donc faut qu'attendre il y a botte ton équipe bile na ton me pam ni ça peut-être on capable de ton Mousso so ah dale ba ton nenge be pam ton
D'accord. Là, tu es en Dounion, quoi. Voilà. D'accord. Antoine Yago. Voilà, même si Haïti, voilà, Real du Faso. Et Rouba Kelengi, vous, la 3e division, Rwanda 2e division, Véran Wat, 1e division. Vous l'avez dit, tout le monde peut pas le même temps. Nerwa Piru, Wang Bébé. Ñaara tuum na directeur technique ma khayara ren wuligamti ya nebme hammi balla ni wani ko da mimti ayta amuni kwanda nebmi be championnat wa bamme mimti nida ya nebme hanko championnat pour bil futi bala yamti obisine ne kozaf première division den wuligamti bamme ne yanisa c'est un kiora yamtara nerwa Hervé Oussale ya ni kudoro yeme anyara yam donna soma ne ngamti yam nani kelentika bamdamma la ile bonne bant tampa bi na yi wona bada nyam ti ne ro no so ker min dume ti ne bi se hanya gab to bruwa bamdamma boda ne bata anti mo yam ne wona yi wona bon pour le moment ya wayam mil bum ni ngo ton pama ni kimta acide beton toran ti ababa puri we banga ya yi nyom yela auto kele nane ton staff auto ne ti ton na tapti kamba en tout cas bangla kele passé ti kamana chenge wa niveau ni ngato no mberu no mle am yela asida ba Hervé Oussale wa Rwanda ton ngo ya ne de sir son ton wuso bala ansi ka menga modern ninga ntomne ton ton kam mita Hervé te man hote bala Hervé pipi Hervé ya pipi wa entraînement entraînement ka mangra Hervé arika bang ninga talent ental experience ninga ko kamma Hervé me bene ton kadar problème ne Hervé encore bat ça mixte bal par rapport à wakat ninga waten mete moyo gahan watan bébé balad ne même teramti ton pama ton zindane indare et yenda c'est ne Hervé son wa comment nera sura wa yikame ya bon bala ya wa wilgamenti ka barar balé bon nyenda wa ton menga kem ton menga uda ton poser menga question ton sokra menga nangisi ya boy neda nanta wala yum pista la anu nto bala tene ba mi taliba onwa na songo équipe bilwaria du Faso ta kentori la mari piste la yibu la ton nanton deuxième division la maman ya ne mari piste la yemri la mari piste la yo fa Hervé ton bad de misa fa gi ton kam ya bum ningai ton sera da bra madana sera Hervé ning de plan tiana kitendera yi balle pour sure yiki donc wala bioko wa alvité de mamen bali baton ton nebrama parce que kitam ta menga yi balle pour la nene fangila moro men moro jusqu'à ta autone anankari c'est mieux ya sebe contre la mi était carton jaune ya yela amindir kade auto anan pays or never man modern ninga wala tam menan profite ya micro bon ne ba auto ha mi wala tin le bon son kama balle point bit ne ba men man suguri bum ni lam awuli gbe no ba awanka wuli gbe awuli da technique da le wuli bi o shibu temi mtu no no e bi shida okawoy la shir bum ni ngala tin tin di kame wala yam television wala ba mi wuli gi wala yam wuli gi na sa tin modern ni ngo bi o shi modern ni ngo te ton wuli wala centre de formation ma poussé bala ya neban kin tane bangalan tin wuli tondo wala balkar sam no mo piri la mental bangri ngete zama ton modern ni ngo lamna mo la ngo modern ni ngo datin yam te ton da dernier match et le premier voilà plan la mambe bon la ton nankati ya piso de na yam championnat yam mani bila mais yam wuli ma objectif ninga et toi da man dat man bum ningo wala ka ton katem pour le moment ton kami bon yen ninga nambe après nda ton balancer man bila da ron ngese bala ton mi championnat kanana voilà riamti dima halura benga Real du Faso rika kam singata bi pisiwa championnat ne bionu ne zalam bam ne kolman ton wuli gamti hange wala équipe kan pour menga yam jeune tempa ma ne kier be ne ti bam dam wa pa yam équipe pour wuli gamti Real du Faso tin lam cha équipe bila bam lam cha équipe bila mimti ya Mohamed ti ne kapien da menga kane hanget Real du Faso hon ton
banninga no ruso city coupe de façon obi pinna là hangeto balla en première division à Kazantabe city équipe wala Léopard de 5000 ri wona ngande bransigi là bam mtaradamte équipe kanga ha kele nan talawa han man toto deuxième division to les bon ne bata passer était bam me balka sabna me ligge bam hen teman dum pa taradam ti abum te song équipe ta to en to tibali raba me ya championnat wana kempa panga passer tibala tumna to niam ti rayimu siga me lebron dour la wigamti équipe bam biba lebron dour 20 rium na auto wigamti championnat men ka gusi 20 ans a panga ton li ya auto na auto ral sami kam cha auto ne na chenga totin lebron wa pam yamba tin ne metit sana ti gom 5 ne championnat ya ti bangti efo bamba ne AS Sonabel tera taba bangeti sana ngese ya te efo wat handa wiligitilo bammera serda même pas balanton re enzin zuri wana timi kamete balla un signe auto pata payan keng ba fila efo kengen toron na sarala sene pipi bi faye lal et sana le bengesa tum da han keng toron passé et na nyamete sene AS Sonabel bamme temda men datondo ko bi fa mi mengate tsana ngesa wakane nemtia sene efo le sarl sene yib sab bi fa lal biya ayibu nan lawtone balla ketin digida tawti tsana ngesa gakane garde wa tum ninga na ya metia efo taba sabifa la wotone ral AS Sonabel nanton ramenya ka ayemre la sene tumda bala nanke lampa tambo ne yemre onkon efo ral tibam dalibam pam zugun zawe wa jeune premier simda wilga zaw baten zom bon woto bala bam madame te obratara la katon la le ratara ma ton ma hawa mtina mti handa ye wala di ma harare frami kamti handa ke wala start up mi kamti asfa supporter de make soma katete AS police supporter de makawai la ifo supporter de amera bibene bamana men yokri ya latif subhanallah tabara men yokri ya latif subhanallah bala فلمتي هم إيفوري أزايلي بلا تقول فلمتي إيفولا عندنا تيتي بلا أسمع أن كون نبولي هبلا إيفو ما نقدر نزين السما يا وتوه bon la nakasai elmimiti rasum campus la niwa إيفو ni asfana yikata ba wotوه bon wakati kanga William Tiama ndiko la RCK la MDK wala EFO le Rick Asfa équipe cette traba wotوه William Tiama am kam nisba nketa net ba équipe yi mena kaben tu un ticket bon mahawa yella comme ça wala réel du faso ni la yimo na tumtum ninga mi mati mahawa baba han fo la dame mu bita tora donc mama hawa bu mu ninga be de enwa na ya tumne lele sidia wi la yimi la yamba ngata ton balla kina tole il a pas tenu balakina tole donc mti wala hanige wala coupe du façon tonda yemna mikamiti hambeto dundunowa ne mbe poronwa mbe toron takronwa ne mbe poron tuhnwa abjem pour baraka donc mintira wa kenbe rawa ken coupe du façon wa mimti bebe na wa sayala ti ya somalili ya woto ne fa kapisuli ya nongo ne ton championnat ton balla me hende brezininga wa c'était vunu ko za kitamti ya ma sabilfu ti ya to lele la wana sakabala Burkina balla me baya mange wala Burkina kamni bambe wala tenzem san tonwa kibe o menga le wate ne bamenga week menga bewa mikidamti ya soma. D'accord. Ral samik tia otone na udguncenga mete salita sabam nekiko FC Metera Taba rai pisi la ayoba tesana njese yati salita sa runda libra sen de bondo de yelkanga nama na wana wese ya wakat fa la gomda tetna nyamete sen bal kanga na mikamete équipe sa yiba la senton yitaba salitas ya tilete vlaton
pam sen balkanga la lebe ngere bon wen bala ataba te sanangiskane yo me te yo ya tolo bam patron te bari bala ral et sanangisi ya ti salita sabama yipipi na un suisse ne bifa autoto rel yemre kon salita ces allemands kon Kiko FC te sananke lenken tore na ya mente balla san nuwa liber kyang model ninga ya te bangte ninkam fara bawda amenga wakat ning menga to wa ilamte équipe ning wa ndata menti balla ya saw to net ninkam fa pa menga na ya mente Kiko FC na ton ramenya sene bifa rel sanange mikamenti balkanga yiponyo donc équipe sa yiba yemre rel nankami runda salitas na libra sabal bala ketnan banyak neng te nemete batisan mikati salitas kalsaramba usofan basame libandik taba nimte runda ketin ya tone halkengo balabam be pour zanga c'est le championnat wa pora yam tara bumsuna leo baby non il sangi he mikamti wala saitas nengowa uso sokra me ngete yabo ton men sokra me ngete yabo ti wala rahma yiba menga fukaten wiliti ya noken kangala saitas tonne william ti système de jeu fukat lonne tira otone kitamti bane o balton ba wa saban ka bore yamti atone leopardi riwa leopard sigame la buintu watiranda william ti a wiliga ameng bene la rannawa riamti tara balton do buso bale city balton do buso me lugo me kitamti kabnis bam ndu hunda tetu da mana yilla non me ka ton na mana yilla riamti obame hunda antan ne nginda setera nino bazi yime lugo den kitamti libran luisanga onoru so upanda ko sonam soma da yini suwa to don yamhanje wala banninga saban suwa bon amin resim pa bal ken ka suwa la yo so ba men bon amana na mana to on pa su la hanje wala aruna diko su bininga ne kiko uligamti ye mtamta awani balla yemre bi balla fan kwenwa a den yakane ritro ndebe ko gaba yakni yanga yakni so yo nan tiranwa ayamti nora yimso a cenga menti ko meti garani wa yisi a pesina be no a pera pesina ba tibala han yisi banni ngwa gana am poda han yisi do kan la uligamti o hat kan ngwa salitas asidu tema balka samwa yam hiyila amani ya ombe bin mama hawa la badu na zabra tangi balni ngafan ton coupe de faso wame kiliya yekan kitambe occasion wa pam da me la bisuir kay ba Michel Bati wonam to lore Omar Kabo dam fa lore me den kitamti mama hawa bam ti don minti usra fa ya bam dikan ko be as do ande dem don minti ya yam toran tazi dem don dikan ko bo kay to ko mi ko hamwe la yam na songne na to on pa yamba lam pamila bam mi rati ram to yisa kam bam centre wanto il kan manare lam taradam ti veru na to panto ti nam pa première division mtaram tuk taraf na manara ti jule kanga pam jule ni non rale parbe ral sene nang pang nam bebete première division azigum to pa auto de runda tisange sa tomda sia saba apana insiri nanaye te na kenga menti William sene mbal safa gil kapi santawa résultat ramba yi toto titne mete wat han William ba yati bangte sanange se bangi bati ASFB ou sene ndwana bia ayibne yemre isfane RC Kamana ponyodo e tumda AS Sunabel bi via trabne yemre AS Kane ASEC mana ponyodo Royal FC ne Majestic tiome Majestic ton via tabo ne yibu Vitesse FC Rira bi fa yemre c'est bamne RCB Santion Salitas ne Kiko FC yemre asfayenga we AS Police bi fa yemre ne zalam et ça na keng c'est un classement wa zingi wa fa gil
kepisumi ya ti bangti ya sen asfanyenga mbezugi enzo ngenda runda senkene championnat lal na wilgamba ti bangti bamlo pore non point pisnase la anase bamlo pore ya ifo porne pure pisnas la yibu RC4 avança point pisnas la yemre majestic be na sabzingi ba metara point pisnas la yemre asek de kudugu be nous sabzingi point pistan la wai AS douane be yo sabzingi point pistan la ni isfa yo point sabzingi point pistan la yo point Royal FC be ni sabzingi non point pistan la ayobe wai sabzingi wa bangeti bene ya ASK mbebe non point pistan la yibu pi sabzingi wa ASFB non point pistan la ayib mais la lirambazingi mosan yita bat demente RCB bambe pila yimren sabzingi bambe tara point pistan la yibu AS police be pila yibin sabzingi point pistan la yibu AS sonabel pila tan sabzingi bambe tara point pistan la pistan la yemre donc AS police metara point pistan la yemre Vitesse FC pila na sabzingi non point pistan Kiko FC pila nu sabzingi non point pistan Torbasne Salitas pila yobin sabzingi non point pisi la yobe tum da la auto ne sinkene Ligue 1 lunabe anora pisi la ayobin saba ral watan da wilik tilora runda kamine ninga sanandi kai Lebon san gesteng rame ya cité sene Salitas ne sum pordo bamba payana sum bebe la teramte ketta hanta bala anase dal etranges sanangese ton yilamte runda kamine ning sinan cigar kamine ning mesan dikatum dai bon la hani mam nenge mam tum yelam bon hani yam sanzin ge wala asfa la am le bangis wala zuruma wala salitasi yam na mikamti wala coupe du faso bamba zwe objet yisa bamba wuli ga bamba pam sori nan kin tori wala 8e de finale la ne nanti ambasa yi donc William ti bam nan pa ma wala viro na pa ma wala vuzro on solo mengne ra ham kabnis ba hinkita lile bam nanti ti bam tweme ti on solo yela soma on twem patori wala salitas membe polwa ba mete solo mete bala ni ban wata op modri ndako balba yimre op modri ndamanzi tabi wakat kan ngati han tonti kan hanyi abna mi kam ti bam me kan tonre bon la pour bama lila bama modo me ti la krzin zininga la kranka zininga me baba ma pamte mbeba mtolo me hampame ulidam ti kala ndo rapoa ne ba fa pa ma moyende la premier BMT dernier d'accord lal ya te wili gdam ni fas get up ton auto wenda te banga pakamte ne ninga fas ndaton ndaton un 15 ce rapport à beton 15 banga me life angel kapisi ya pisila nu pista la yobe zalam la nase pisila nu pista la yobe zalam la nase donc 25 36 0404 tisang webe pam data ba ti ame ko ya me enta sa ni sinke ne nyu wisara lal ya ti bangte sa yibe na ud gamen kente championnat petite catégorie ti kombon razingwa nyenda ton weekend kanga ne menta Antoine Yawo tolenken pour dal na ud gam ti bangte U15 U17 U21 fin ton ramenton c'est neton bahadra na nyenda menti wabam da wilga U21 zingwa Real du Faso bam ne kolma te taba Real lonton bienu ne c'est zalam ne meti bal sataban dari nganton ral nyefat kam same nandi konkoya équipe nixia U20 Real du Faso lamba bam ton di question ya ne yum tusi la pisila yemra za ko torta yum tusi la pisila yiba saison à 100 ans le yinga ton ramento enterré kulma son kon bobo de la so bam sandar ndali kumbonga saison ning sun lurawa l'équipe kan so ba hata dale patulon le polum tabati ratep sit sidam balla son wa to sing balla hanan ton ronde ngui bifa yemri abson wa lebente vusin yiki mi kida metabna lebente passa bifa hatti biram bakel tom ta botonde bobo de la so équipe ning sun yebe na bam men paton tom tibale balla son wa nan to sam even Real du Faso ramba ton ramen su bifa nu ti équipe yemre kel panen zalam a Mustafa Dem Tumda si fédération burkinabé de football la tal so pour rana han sobam mamul gamete fédération pour on bam pa yobudi sa ne bon raboto ne sina nekna fédération burkinabé de football la tuna wa ton panyim ko bon ray
wala ton mimiti ton balla king tore atuda ne ko bon game balla zam wero donc wakat fa ton mandat na manra ti ko mon ga razin zalme bam mi zamade na yelin pamti bureau de ton pam ton pam joueur beda na ko équipe sa ya tete bang satin équipe kon bang son de son ton teta botonde al ton ta bas on Pascal Yugubale son be fédération burkinabé de football pour on willigame ti sir da met mi on comme quand c'est boton le bam na wa ton royer en une équipe nationale la équipe bedbedam son be Burkina Faso ersu no ma wusbo parce que fédération rika kamabal tia zuluera ton joueur de ma femme D2 be équipe nationale la ab singa chitse ab ka pukotowa waton mi puka sandama ha tumtuma soma encadré dans ma centre formation somse de compétition mais qui était passé kanga à nombre à son la qualité ou à nasare de qualité ton terme ti watezem same ya reme la ton tuen to sunu mama parce que pas même basa me Zulu semble benle apa yubugi topikenga tol wili tikala ramdam son wate bamba fédération pour on abna sira me ntaba ngi Zulu nisi bamsna man to ton pa ma yel team ya ko bibi sa woton de son wanton yida bon ram to balla ton yidgin keng tawri na bola zini njete kama balsa te zini sonse njese et ton championnat wa hanlora ya bon Zulu mbete to indiqué yes ne taban je 2023 wa yum no watwa hernan dem sensibility ti balla wa yisoma ti kama pam compétition da muso mpam bangrem passé ngwa pam nde berazisi ya ton zulera it's an antia ti équipe bam tout yibu la son tourna taban ton saison kan pour on te sana ngi tabla mambal bala wala i15 i17 i20 Burkina Faso région bam pila taba pour un ton 15 septembre équipe Nice France on un ton temps wa un ser d'adapton même pas mais mayolamba balsi la nesil fantre nemni son tour to ko mbonga botono na bam kelen pa ma sayen trophée wa passé Ral etsan un libron wa tum kanga pour nementi Real di Faso ba man tondik sene tum da uve wazingi atet pa yidebu pisi wazingi ya mandik bene tonye lamte wa Antoine Sinda Wiliga kane yam zo sola comme je bébé tit minti pere atilete boa pa Real di Faso en tout cas na le pousser la bargoso ya politique kanga la Real di Faso en tout mama son les gars meti carrière mbeme ti bam bon mam ti wala U17 ti U20 bébé bon mam junior voilà donc catégorie de ma femme bim les meti wala catégorie 40 ton où sont nandu équipe ni monta D1 où sont nandu bini puisque à un moment donné yam han tourner ti am na katal ligdi nan te joueur bera tena yam forme iga fata mudu keng bang wala moi monsieur Draogo ni zabre la fi bala el kabe dal le bron sol riway kelen keng etore voilà william ti politique ni ngaton tarbiya no yana yele zamade tati mti comme qui de ketsa monte de non ton ta wala niveau 15 ans ton sura no wuso ligir kabe nan ton da joueur ta ton je tout moi donc bamara ma wuso na ki équipe première en première division vient zikanga la bien makata tondi parce que y a quand même j'ai un train vous avez été formé ringa donc bilfu ton na yaka bilfu puli voilà tu n'a pas m'tiento d'accord monsieur Issa Oundé Isabre Kema Isabre tu vas Yansan Sawadoro yey non plana e bana nere nandi na fa le plateau azide ton télévision est sorti moment sans coupure la mbéjé ti moment ça va plus en compose d'accord man nere ata championnat amba kera uso ti c'est un temps tourné même ça que pour comme na pas ma juin ina mtaso de on ko ya auto ye ni kilom ti comme ndege ni redescendre soma ati ala ti fidèlement on a selon comme il a été dans le selon qui est parole ouais auto on a dit qu'il a été faire mina barku so pousser unde ram ko Antoine pousse Antoine ya o me ari ga pousse ma ibarka lal
sana kelempane ya monsieur kwanda sana ngisa sene Ria di Faso ronda tumninga absence tuma deuxième division wazingo elmi menti tangom de balla yele lati était ligdi en tout cas ton réel bébé est ronda wa yam ton wiliga tonte yam papa mi jouler c'est la tumda hanji wayam data bi bon ran était capable jouer c'est yo être 14 cd parce que yam mimti Burkina Faso yam mimti qui ça pas mi subventionninga fédération compté voilà donc là tu lamti nasa dama mi bonamti et utiliser ligue de wala rationnel ya we ligue ninga yam pama dana yam gusa a dépendamment han kere nibninga han tumno nusi yam tumna kengda tori donc fédération ko toninga a kien kama nusi donc amaka tra problème zikami donc a rien quitté te tourner metal pangoto no voilà. D'accord. Il y Samika Tiarenda et Atil William T. 16e de finale Coupe du Faso. Nyeme te wasene zap kangabala na William T. Bang te équipe sa ou sorfan certain temps fangil ton yibel la 27 balningat na William ba ya senen léopard de 5 kami bam majestic santé taba zabrawati sanangisi nami kamente léopard de 5 kami majestic balkanga poron ya CDS c'est ngende te équipe sa ayiba na ya mete sankene tora pour menga tout capsi de wilga sene ware tina yame te sene pipi bifa ya sene léopard kengananti sui hane bifa al etsana ke lenken toria ti bangbate ya ti majestic bamme wawa si demi kamete ya bamme sidra tatumda topna sitawame antonre nantoron sui nantoron pam sene bifando ke la ya sene sonsida ton tekantina ya metikane ya ti léopard ratam pasame la mikamete sene zar gitba bamme sidma na pangson teka te kane me sanangisi na ya te majestic bam bilfundual ndakante garde wa yokame ti balla fin la sene ninga so wa ton paton ti balla ke sene yuka pour ral etsana ke Williamba na mi kamente balla sensitar taw debre na ya mente sene majestic na waton ramosa na chenge antondo ko sene bifa ril ye sene yembre on ko sene équipe sa ayiba ral balla wa semente tumda kel anyi sene auto tumda kel pauto la teti yembre wamti mikamete bate sana yate bal kerama sidizinda bene na mikamete balla tondra sene yuka koma te sana geswa kane balla sensit ken model la ninga sida ya wene son sampari arana ken yuka pora ril watson williamba wan torna ye tirubi ramba zing mosa la sene sene équipe sa yiba nan ton mosad bang ninga se ninga mo hasana kenga ne tumda tori te na gezenia mete sene zikanga zingua ya sene majestic bamwan ton nan ton sene léopard de 5 kami bia anu ne a na se tumda son wa na inter un sa autotoa sana ngeze yap ya potoramba ya yinga mikamete ya majestic bamampam sore na kengene sene tumda tori te etpama sene katsaramba sumaila tasambedo sombe majestic konkoise ha ne ton zabra bala woto ne ton daktera na yimure ninga wa apai woto e wala bala kamba anange he premier mi-temps obsinga bala singri yutoro wala ka forcer wa tabla be mengen ka nan toye wala anna getun tora menga tun ton wense
premier mi-temps menga ti cadre me balla ton mané voilà ton da tirer na yimude ninga ton da tirer kamana yimude ninga parce que ton mana 3 victoires d'affilée championnat pour donc confiant bien mais ton da tirer un petit ton ta zabro tourner les pari ya sida ta deuxième division équipe là ton mi tape soma voilà libre première division au moins ton championnat aller retour donc ton da multi bala na yitoro là quand même menga premier mi-temps menga carton voilà ton quand même carton premier mi-temps et donc il fallait que ton deuxième mi-temps ton gomba to obik deuxième mi-temps ma na yero menga ton yak bio ma te tiro bi toi niemti nyam qualifié en 8e de finale na ton coupe de façon aller na championnat bon la yam na ni dik pangam pa ma indiqué bon ani coupe de façon ani championnat bon asira ya yiba fatin tombe voilà benefo na gero groupe moderninga voilà effectif ya jeune d'amba on récupère da toto voilà donc tout mi na man toto na yelim to pas récupérer to ton samio d'abord ni salitase na coupe de façon wata Ral Asumaïla Tassambe Lour Pouré, il y a Ousmane Cabré, Bam ya Léopard Karsamba, Bam me konko ici. Bon, souvent pas passant mais balé faut on tient boum bon papa mia sous sanga mbeme la faut me geta faut me mantoto bon konga la journée bala la ton papa am zabra balé bala wan kier seconde bala ton papa penalty papa am journée raté bon wan le penalty zini ha ton wa nda konga yibu le wale bon papa adversaire ti bizganga ha to abi wa loton donc to nemti azuno bala mangton zabra ambone kama to wa yi soma zabra ral ya karsaramba yiba son konko isla ototo ya majestic bam debitore netumda 5e ne coupe du faso jeune premier am tarabum na ndolo zoom bébé non to yi lamiti bal kangani bal sinzim taba même ti bal san wa kin tiro buté mikdam ti bo zuno yeleme bébé ne la bangati ya gonzu menga na kiti équipe kininga sana pa ma ona pa me amtenamti wala coupe du faso no kenra ya toto bon daninga akitamti wala équipe ni ba hambe wala 2-2 pas me que le serait équipe ni ba même bébé 2-1 te bal tour ni ngom binta ba pa me yiktafti sakde yel kabe te mbulu ken bango ta monsieur Diara bébé zabr kibare allo monsieur Diara zabr kema zabr lafi ya soma uso waya soma d'accord fa nangi zabre imana nero waaw bangi kibarwa ton me bébé là wana malare monsieur Balaké ouais ok fa tum nangi chengi ron passé cheno to zabra tun sura luma ya wotula nyame yene wa yam sura no ma ya bon kam kilsam papa nyelangi pero bamba banga bala kenenga ya bam sunu nenga ya ba man pa ma bi anere hon ko ngayinga ba mi ti han ka han pa ma ya hon ko nga parce que ma kira yorom gomna yeram tu ben comme kiri sam papa ayina ngi burgam ti ya DCS coupe du faso runa zabra DCS han we asfayina ngi sa la nda tongo ma ral exact le la coupe du faso wa be yami ndamti bam day na mi ba coupe du faso no mama imna mi committee yamna mi committee wala 2-1 ne 2-2 e yekda tab tulo ati dimi wakat watna ntigal objecta ba wakata yiti balsa sidi winga metner fan japi boda menga Liam Sanzinge fa hambe 2-1 point te boyli ala coupe du faso do fo menga hanka gunsi ya wa balake to mama hawa kinre kepinda te kinre nan ka ke lili donc ya tum la yari me la balla noa balla me no ya wotone yam sanje he ri yam na migamti wala ziar equipa ne tembo ko wa linga 2-1 hali so la randa empatire bamen ne kamenga ton yi sigam bon menga yi patron pa mo gidi gimne menga payina na lele ya wotome la tum la tanje na migamti wala equipe mbe 2-1 pour la rentrons on pas absolu ndé 8e de finale ya auto yente sana ke lampa bene Anton ya mimti zabra balawa fangil capitaine mais etara c'est tout ndasi ya saba ya sida til sangi hemi kamti équipe bere ta table han jeune liwa ede amti RC Kayimi
asfayen yi mi le pa ne RCB voilà wala RCB me yimbal il faut RCB mana yibibu to wakanti do bio zingti il faut nan ton RCB we bio nune nasi wuli gamti équipe ça wala première division équipe na mugulida tandi royal me bamme tonne sonabel we bamba tiro bio me nune tabo tandi wala équipe wa salitasi yimi ya première division équipe AS Police bamme première division équipe then équipe da sera dans lui et la police a maintenant salitasi mwe biwa nous ne nasi Vitesse FC bamme ton AS Eco na we et damti gidogum da Raimo FC le tibala bamme wata première division 20 obe yeka ASC ya worka na équipe bamwe yibi emre la yati banti Raimo rira se mida nasi et city ka balton do zangi balka samdam zinde benesida la mitiam hore bi katon mida anasi liba hwe balla wilgamti bumumbe jugunwa da bumumbe karsanwa et san dikola usine ASTMA bokin tonda guma tembo kan yelle yamdi tembo kan riyo pour demi finale ronnawa bamne usine tonne taba yok la bonton katon taba wanti atilo biozi me la wanti ba se yamti ASB ne Canon du Sud ASB me pama Canon du Sud mo yemr zalam handi kola Léopard yoton da guma mahawa yamti Carrefour voilà c'est qu'est-ce que du retrait de fonctionnaires bamne la tra équipe et bamne ASK c'est ya couper équipe am liga dire coach dire équipe yati ASK ton Carrefour on est yemre RCK bamne Kiko FC balla wanti randa tan same to pas minute na biya nu ya 92 minutes minute pisola yibe zingin la RC4 tiran pa penalty suis bamme ka ya hanvo se minute pisola na hazingin ti Kiko tiran pa penalty men endoke to yor chanti do biyo zingin maha benen la wanti mikti Kiko na ton ranwe biyo anase ne atabo ban na me ime mana rabe mbiliko tibala JCB minute no zingin la JCB tiran suis biyo anta minute pisopo ti dona yo nan tiran doke en tiran pa min piso pour la table zingi la tiran pa min piso pour pini dana ha len biwa atabo ne ayemre c'est faible il y a deuxième division équipe pa ne équipe me hembe bobu de sot bonti si a foot ba men ton etaba ya c'est faible ton yibne zalam len isco voilà bon pour l'équipe bamne AS Etienne yemi ya bobo équipe bam yekata tusiana benwa ya iskon ton yib zalam ren esa antik na ngese ya tizini sa wantiran ya busra ya tia première division équipe on pas sona na tore la usfa katal nimba jeune et 6 ya zinyar équipe bio yo ne zalam Yves Junior Koutiama sur tabo anyi ta Aziz Kadiba Kien ndiye yenna she ayibu la akon bio yemra Moussa Tarik nakro tien suis bio yo ne salom no yomti bamye o kari mi tibala so mi kari ne laade hayti so mi kari ne laade me ya asfayin da tun gomne wa tinyam tu no zabra asfayin ne DCSA ti direction centrale des sports de l'armée bamma yektaba la mi ti han ti DCSA ne an mi ba la niamti no zabra o yisa asfayin nga tiro bio zingi tibala ton étape 0 zalam min pisowa to wata yis asfa bionas ne tabo bala asfa isiniga ne na mana ayopwe wala titulaire na mamu yopwe e kierme nga kaw yura men kawa lisa suge wigamti bammi da tiramti bon ala ta ndikan tam lam tenda la kayu to ko tibala ne amti e huwa wa obsidwa ton balle e nasaramuti ils sont joués à égal voilà égal donc kelen sit kenga i wanti ba zalam ni fanda am bifsadon han son ka handa be wala ne asfawa usra fa da getamti ha iriya metize siza garna yulla abu fonne aben yur ko ba ha yisa balla yeme ren te han gestano no zabra usra fa da ngere nu pakla bo na yura ngi tiyeme mana na mana tonti yuni ga ndikin ko yawa ba han ko yawa bi me tonti yura to mpa mpidi guti bala abu fonne tumda tum kan budu ren agoko bufan no zabra yeme to yisa balle la barka men ya ku gendiga Abubakar balla yisa ta adiane dik balla ko poto den biram ba yibu la bam gaton siwa ti décision mena to wona stabo d'accord dal sa mixia autone wakata metara nyer sorti pour da keta minute sampayi da minute la bumbala te na libro wa nyenda monsieur Kwanda runda wa ya boyne la yam date c'est ya question na zinke bon nous ton ko to men bala
d'abord la tinga gan bana tinga gan bana tin mimti kala sam dama la mbe balda moji tutoa unan kidamti Burkina balla ceng tori akwai kanga wala ton men le code bum ni ya wala ton mi dirigeant la ma aton pour la balle kuso bon accompagner tondo saison zanga aton kapam sampoli ton kapam zulera ya kenke usoi voilà donc ton suna no mais les côté wendi te woni son obtable pam tongo za comme première division te pam zar d'accord nemeti sene son wata titi tawba la han wata no la na mi kameti samikti bum fa ya bella vence eto ya men wa pam taba ngesa se ya toto mi meti kidenye kon be ne bi boy donc Antoine yawo na pousa ya mbarka te nemti tumda sam ya sida la amtar ko nan ta Burkina Faso ñu sen da balla ya bangti zada balla la nims fangil hen kawum dub taba o bangti bam lourda me la balla para me Burkina Faso para me donc taradam ti obsan sid no Burkina Faso la wada tameti balla kentori ti tonda ken kan 2023 net fa ninga abonu ko tubum taba Burkina Faso balla ton kentori en tout cas runa c'est à toto donc jeune premier non no am telam ta Antoine Goma fan japi balbe Burkina Faso ya yela yewa bala yambande ile famoro to fan ni tire ya yilma bi moro to ne do me ya yilma karsa me ya yilma dilam tire mti sikanga mawa ya bala to da man sugula wum ta ba to Burkina Faso bala hambe zina manje wala to championnat to coupe du Faso wa la ndata nge wato bala jouer de ni bambe wala team sa ta ban ton wa ti nyam migdam ti ton bala men tara rasande aleben ya soma atara panga ya yela yewa na ton lengdo amodon zimeta ba on wumta ba to ton Burkina Faso bala ton king to ma way ton sierda wala fana babe ti bi ton sierda wala Belgique bi ton men kapi garmana men yel bud kabe ral dam pousa sene monsieur Kwandate denti vakata voilà man sugria voilà datameti man sugri bilfu tetala moy wannan passé nandika kwera il y a du façon to de manyinga on pousse télévision Street TV barkuso d'accord bamandi ton zabra auto yelboud kabe ton me pousse Real du Faso Rambani Pongo tu viens baisser en première division pour ça c'est une nemni fa son bebo encadrement pour en jet tout ma fa belle avensa yamba jetba et pam da taba yo po lyrique c'est une wisor qui ba en tassi fangil kapi wenda coin Street TV gesongo